Ayiwa an bɛ barika ni bonya ani tanuli lase Ala ma a ka ɲumanya kɛlen kosɔn a ka nɛɛma kosɔn a ka tubabu kosɔn an ye waati minnu kɛ Ala ye an lakana Ala dubara an ye Ala kɛra an ka Ala ani ka kɛ an dɛmɛbaa ye an bɛ barika da Ala ye olu bɛɛ kosɔn bonya ka da Ala tɔgɔ kan wa tanuli ka kɛ Ala ta ye Ala tɔgɔ ka tanu don ani waati ani tuma bɛɛ la Kirista tɔgɔ la nɔrɔ ka da Ala tɔgɔ kan Yesu an matigi tɔgɔ la ani ka foli di aw bɛɛ kelen kelen ma Kirista Yesu an matigi tɔgɔ la fa Ala ka tanu bidon ani nin waati yeli kosɔn Kirista an matigi tɔgɔ la an bɛ se k'a fɔ ko Ala ye kɔnse di an ma o min ye karamɔgɔya kɔnse wala danaya kɔnse ayiwa an ka kɔnse dafara an bɛ Ala barika da ani ka Ala waleɲuman dɔn ko nɔrɔ ani bonya o ka kɛ Ala ta ye ka tuguni Ala kan ye ɔwɔ sɛgɛn lafiya kɛra ka ban an wulila ani an wulila ni barika ni fanga ni sebaya min ye tiɲɛna an ka Ala fo o kosɔn ani ka foli di aw bɛɛ kelen kelen ma an y'a ye an ye barika sɔrɔ an ye fanga sɔrɔ an ye jijali sɔrɔ an ye timinandiya sɔrɔ sabula nin waati an bɛɛ ye an kɛcogo an taabolo an ka danaya an yɛrɛ ye min ye an ka dɔnniya guwa kɔnɔ batoli guwa kɔnɔ Ala ka kalan dili guwa kɔnɔ betu guwa kɔnɔ an ye fɛn o fɛn kɛ an yɛrɛ y'a ye an yɛrɛ ka danaya dan an ka jigi dan an yɛrɛ ka dɔnniya dan an yɛrɛ ka kɛta ani an ka yɛrɛ dili wala an ka yɛrɛ dibaliya olu bɛɛ dɔnna Ala ka so kɔnɔ tiɲɛ ani tiɲɛ yɛrɛ la ne bɛ se ani k'a fɔ nin cogo la an ye gɛlɛya ni degun caman sɔrɔ Ala ka kuma kalan ani Ala ka kuma wajuli la ka tuguni an y'a faamu ko wajuli ye min ye kalan dili ye min ye ɲɛminɛli ye min ye an y'a ye ko gɛlɛyaba b'a la an yɛrɛ bɛ to ani k'a fɔ nin waati tɛmɛnen na dɔ ko ten paki selen ale ye ɲininkali kɛ karamɔgɔ ma ko a tɛna verset dɔ di an ma walisa a ka se ani ka o kalan di denbaya ma karamɔgɔ y'a fɔ ko ka bibulu ta ani ka yɔrɔ dɔ ɲini ani ka kalan ten n'o tɛ k'a fɔ ko wajulu labɛnni wala o ɲɔgɔn bɛ yen ko o tɛ yen o b'a jira ko an y'a faamu ko gɛlɛyaba de bɛ yen Ala ka kuma wajuli ani Ala ka baara ta fan fɛ ani wa kɔnɔ an yɛrɛ jɔyɔrɔ dɔn an yɛrɛ ye min ye wa kɔnɔ denmisɛnw fana ye an ka danaya dɔn an ka dɔnniya o dɔnna an yɛrɛ ka yɛrɛ dili ani an ka yɛrɛ dibaliya olu bɛɛ dɔnna ka ban ayiwa an ka kan ka mun kɛ dɛsɛ jumɛn yera wa an ka kan ka mun fɔ an ka kan ka kalan jumɛn kɛ wala an ka kan ka dɔ fara kalan jumɛn kan ayiwa nin waati ye dijali waati ye nin waati ye wa ɲɛta waati ye nin waati ye dɔ fara n kan kalan waati ye ɔwɔ nin ye kalo 2 wala 3 n'a tun kɛra san 1 kalo 6 dun i na batoli bila wa i na danaya bila wa i na Yesu bila wa i na kɛ cogo di i den ka Ala ko ni o kalan ko yala o n'a laban cogo di ni e tɛ Ala ka kuma dɔn ni e tɛ Bibulu dɔn ni e yɛrɛ tɛ se ka kuma Ala ko la i denw ta fan fɛ den laban na kɛ di o ka dɔnniya na kɛ di olu yɛrɛ ka Ala ko ani Ala ko kalan ko na kɛ di olu ni halakili ni kisili olu ko bɛɛ bɛ na kɛ di olu bɛɛ juru bɛ an ka hakili jigin nin na Deutéronome sura 4 wala 6 la a fɔra yen ko i ka nin sariya kalan di i denw ma su ani tile i wulitɔ i datɔ i tamatɔ i kumatɔ ko e bɛ yɔrɔ o yɔrɔ ko i ka i den kalan Ala ka kuma la o kɔ Ntalen sura 22 verset 6 a fɔra ko denmisɛn ka kan ka kalan min sɔrɔ wala dɔnniya min sɔrɔ ko i ka o kalan hali n'a kɔrɔla
a tɛna bila. Ɔ ni i ma kalan dun a tɛna bila wa? N'a ye danaya bila dun, n'a ye Yesu bila dun, n'a ni halakira dun, i n'a kɛ cogo di? A sababu ma bɔ i yɛrɛ yɔrɔ. O de kosɔn k'i daabu ko kalan nafa bɛ kalan kɛli la i yɛrɛ ko la ani i ka denbaya ko ani i ka danaya lakanali la. Ala ka faamuyali ko ɲuman ani Ala ka nɛɛma ani Ala ka hɛrɛ ka kɛ anw fɛ. Yesu an matigi tɔgɔ la. Bi sɔgɔma in na an ka wajuli fɔlɔ an ka kan ka wajuli minnu kɛ ani an ka kan ka se hakɛ min ma o tun tɛmɛna ka ban. Ala ka masaya o tɛ kuma ko ye nka sebaya ko don. Ala ka masaya tɛ kuma ko ye nka Ala ka dɔnniya ko de don. Ala ka masaya tɛ kuma bɔnsan ko ye nka danaya ko ani jigi ko ani hɛrɛ ko ani duba ko Ala ka minɛli ko Ala sago kɛli ani Ala tɔgɔ sankɔrɔtali ko ye. Nka bi ne bɛ se k'a fɔ ko an ye waati min latigɛ ani ka Ala ka masaya tɛ kuma ko ye fo sebaya ni tilennenya ni jɛlenya ko ye. Ayiwa an bɛna o kalan dan bi. Bi an ka wajuli kun o dɔ ye nin ye ko i labɛnnen k'a to ka danabaw jaabi i ka danaya ko la. N bɛ segin a kan ko danaya bɛ sɔrɔ lamɛnni fɛ. Lamɛnni bɛ kɛ ka bɔ Kirista ka kuma la. Wa ko i labɛnnen k'a to tuma ani waati bɛɛ la i ka danaya seereya bɔli ko la. I sigiɲɔgɔnw, i terikɛw, i terimusow, balimaw, sigiɲɔgɔnw, i fa wala i ba baarakɛyɔrɔ la ko i labɛnnen k'a to tuma bɛɛ ani waati bɛɛ la ka i ka danaya seereya bɔ. I labɛnnen k'a to tuma bɛɛ ka i ka danaya seereya bɔ danabaliw ye. Wa yamaruya bɛ danabaliw bolo fana ka i ɲininka i ka danaya ko ani i ka jigi ko la. Wajibi don Bibili ko i ka o jaabi wa i ka kan ka jaabi di o ma. Bi sɔgɔma in na i ka danaya seereya ko i ye danaba sugu jumɛn ye? I ye danaba ye danaba min don Ala ta fan fɛ sigiɲɔgɔn ta fan fɛ guwa kɔnɔ. Danaya i ye danaba sugu jumɛn don? Kuma cogo la, taabolo la, kɛta la, fɔta la, miiriliw la, latigɛliw ani Ala ka minɛli la i ye danaba sugu jumɛn ye? Jaabili ye ɔwɔ wala ayi. An ye waati minnu kɛ ye an yɛrɛ ka danaya ye min ye an ye o faamu ka ban. An dɛsɛyɔrɔ ye min ye an ye o faamu ka ban. An ka kan ka min kɛ ani an man kan ka min kɛ an ye o dɔn ka ban. An ka dɔnniya dan ye min ye an ye o dɔn ka ban. Hali an denw yɛrɛ ye an dɔn ka ban. An dɛsɛyɔrɔ ni an lajɛlen don ni an bɛ egilisi kɔnɔ ni an bɛ fara ɲɔgɔn kan an dɛsɛyɔrɔ an ka kɛta an ka miirili an ka latigɛli ani an ka danaya dan ko o dɔnnen tɛ. Nka kabini an kɛra du kɔnɔ batolikɛla ye tuma min na a kɛra gɛlɛyaba ani gɛlɛyaba ani gɛlɛyaba ye. N'i ye réseaux sociaux ninnu filɛ ayiwa fɛn caman de fɔra yen. Gɛlɛya caman de yera guwatigiw ta fan fɛ. Dɔw yɛrɛ tɛ Bibili dɔn, dɔw yɛrɛ tɛ se ka wajuli kɛ, dɔw yɛrɛ kɛra danaya ye o fɛ. O yɛrɛ ma deli ka sigi ka denbaya cɛ la ko an ka Ala ka kuma maco yɔrɔ dɔ kala wala an ka yɔrɔ dɔ kala. O ma deli ka kɛ dun. Ni Ala ye an wajibiya fo a ka kɛ dun. O laban na kɛ di. An ye kalan caman sɔrɔ. O de kosɔn bi ne ko i ka danaya seereya. E bɛ jate guwa kɔnɔ danaba sugu jumɛn ye? Wala e bɛ jate danaba sugu jumɛn ye i ka sigida la? I ye danaba sugu jumɛn ye i ka kinda la? I ye danaba sugu jumɛn ye jamana kɔnɔ? Wa i ye danaba sugu jumɛn ye ko caman ani fɛn caman na? Bi sɔgɔma in na i ye jɔn ye? I ye jɔn ye? Danaba sɛbɛ wa? Wala ayi.
an bɛ kɛ danaba sɛbɛ ye wa tuma jumɛn ina ala kan minɛ waati jumɛn ina ala kan minɛ don jumɛn ko i labɛnnen ka to tuma bɛɛ ka i ka danaya seereya bɔ danabaliw ye waati bɛɛ la yamariya bɛ danabaliw bolo ka i ɲininka kun min y'a to i ye danaya kɛ Yesu la yamariya bɛ danabaliw bolo yamariya bɛ aladɔnbaliw bolo yamariya bɛ i sigiɲɔgɔn bolo yamariya bɛ i teriw bolo yamariya bɛ i balimaw bolo hali jamana bolo ka i ɲininka yala i ka danaya kɛ kun Yesu la ko o ye kun jumɛn ye i ka kan ka jabili di Bibulu ko i ka kan ka jabili di ja an ma bɔ min sera ma ani an ma bɔ min jan na ja yamariya yɛrɛ bɛ danabaliw bolo ka an ɲininka aw ka Yesu ye jɔn ye dɛ munna a yɛrɛ ye danaya kɛ dɛ munna aw jigi bɛ Yesu kan dɛ mun yɛrɛ de kosɔn i tubira dɛ ko wajibi do i ka jabili di ayiwa a wajibiyalen bɛ anw ma ka danabaliw jaabi min y'a to an ye danaya kɛ min y'a to an jigi bɛ Yesu kan min y'a to an kisira min y'a to an ye jurumuyafa sɔrɔ min y'a to an bɛ Ala ye sini min y'a to ko an bɛ kɛ Ala fɛ bada Yesu na tuma la ani ana kɛ Ala fɛ bada ko wajibi do danabaliw ka an ɲininka o dama tɛ ko an ka kan ka jaabili jɛlen sɔrɔ ani ka di o ma ye o kɔrɔ kuma daɲɛ kelen na wajibi do an ka Yesu sariya bɔ bi sɔgɔma in na i ye jɔn ye i ye danaba sugu jumɛn ye jigi min bɛ an kɔnɔ wala jigi min bɛ an fɛ danaya min bɛ an fɛ kɛwale ɲuman min bɛ an fɛ an tamacogo ani Ala ka minɛli ani Ala sago kɛli ko yamariya bɛ danabaliw bolo ka an ɲininka i na jabili jumɛn di tuma caman na an bɛ min kɛ o de nin ye yala i ye kerecɛn ye wa ni o kɔni mana fɔ an ye ka ban an bɛ sin ka muruti ten pewu ani ka an ta kɛ kɛlɛ ye dɔw yɛrɛ bɛ o tɔgɔ yɛlɛma k'a kɛ minata ye wala o ɲɔgɔn kuma bɛ fɔ o ye ka ban Ala de ye ko Yesu ko kɛlen o ma maloya ko ye kisili ko kɛra o ma maloya ko ye o na kɛ i n'a fɔ ko o yɛrɛ ka danaya tɛ danaya ye mɔgɔ bɛ jɛ la an fana bɛ jɛ dɔ la ni kungo mana an sɔrɔ ko o na ɲɛnabɔ ten i ka danaya ye o ye wa kungo mana i sɔrɔ o ka i dɛmɛ i ka danaya ye o ye wa pati ni o kɛra dun ni e fana ɲininkara i na mun kɛ kitabu ko an taamacogo an kumacogo an ka kɛwali an ka kanuya an ka hinɛ wa an ka kan ka ɲininka an na ɲininka tuma o tuma ko wajibi do an ka danaya sariya bɔ tuma caman o gɛlɛya de bɛ an kan ni ne wulila ka dɔ ɲininka sisan e kisira cogo di bi an na gɛlɛyaba ani deguba sɔrɔ ka tuguni a yɛrɛ kisira cogo min na a yɛrɛ tubira cogo min na a yɛrɛ ye min ye a taama cogo ye min ye ani a kuma cogo ye min ye o sariya tɛ se ka bɔ kɛnɛ kan bada danaya sariya ko caman ɲɛna ni ne tubira ka ban o y'a bannen ye tiɲɛ de don wa a banna wa Paul tun ka jugu hali fo a tun bɛ taa egilisi kɔnɔ ni ka mɔgɔw minɛ wala ka danabaw minɛ k'o bilali kaso ani fagali la nka Paul taatɔ Damasi sira la wala Damasi ka taa danabaw minɛli la Ala y'a kunbɛn o kɔrɔ Yesu y'a kunbɛn Paul yɛlɛmana ka kɛ jumɛn ye a jogo yɛlɛmana wa Paul jogo yɛlɛmana wa a kɛra mɔgɔ fagala ye tun wa a kɛra egilisi kɛlɛba ye tun wa a kɛra Ala dɔgɔyaba ye tun wa a kɛra Ala ka baara kɛlɛba ye tun wa a kɛra kibaru duman kɛlɛba ye tun wa hali kibaru duman
baaraw ani sɛbɛli la ale yɛrɛ ye ɲɛjirala minnu di ala ka ko ani yesu sariya la a ye jirali min sɔrɔ hali yesu ka kalandenw ma o sɔrɔ a ye sɛbɛli kɛ ka tɛmɛ o bɛɛ kan a ye baara kɛ ka tɛmɛ o bɛɛ kan a ye egilisi sigi ka tɛmɛ o bɛɛ kan wa a ye jogo ɲuman jira o bɛɛ kan yesu Paul ye mun de fɔ a ko ni mɔgɔ bɛ yesu la i kɛra danfɛn kura ye ko fɛn kɔrɔ tɛmɛna fɛn bɛɛ kɛra kura ye fɛn bɛɛ kɛra kura ye a dala kuma kɔni ka ɲi nka b'a la dɛ est-ce que fɛn bɛɛ kɛra kura ye waati ni waati an ka jogo kɔrɔ segin ka na an sɔrɔ waati dɔ la an tɛ ɲɛ kumu ka funufunu i ko kulo heyi o tɛ na dɔw yɛrɛ mana daja wala o ka kunkan ye nin ye ko ko sɛtani yɛrɛ de donna ne la sɛtani donna i la ni sɛni bɔra ka sɛtani don wa ou bien sɛtani bɔra ka ni sɛni don jumɛn de kɛra sɛtani de donna i la dan ka sɛtani nana ka yesu gɛn ka bɔ i dusukun na ka ni sɛni gɛn ka bɔ i dusukun na ka ala yɛrɛ gɛn ka bɔ i dusukun na fo sɛtani de nana don i kɔnɔ ke i kɛlen jutage ye kɔni mun de bɛ i kɔnɔ dɛ bi sɔgɔma in na an ka danaya seereya ko est-ce que seereya ɲuman yɛrɛ bɛ bɔ an yɛrɛ ko kun kan wa e fana ye danaba dɔ ye wa an ma deli ka o mɛn dɛ e fana y'a dɔ ye wa e bɛ fana dɔn wa o kɛlen ko dumunitɔ o ko de bɛ fɔ ye fana e fana ɲuman bɔlen kɔ a tɔ ko de bɛ fɔ ye kidabu ko bibulu kɔnɔ a ye nin fɔ a ko yamariya bɛ danabaliw bolo ka an ɲininka an ka danaya ani yesu krista kan fɛn o fɛn ko o ko min tɛ bɔ ala yɔrɔ ni o jogo yera an na a ma bɔ ala la a bɔra sɛtani na wa fɛn o fɛn yera an na min tɛ ala jogo ni ala sago ye o ma bɔ ala la o bɔra sɛtani na aw yɛrɛ ka fɔ ten kitabu kumakan tɛ wa o wa ka kɛ o wa ye a fana ka kɛ a ye ni dɔ kɔni mana fara a kan o ko o ye sɛtani ye ja an bɛ bibulu dɔn dɛ fo banko k'i ban ten tiɲɛ sariya ko e ka sariya bɛ di dɛ danaba sɛbɛ de bɛ ye wa bibulu yɛrɛ bɛ kuma ɲuman fɔ ko danaba sɛbɛ ani danaba farikoloman bɛ ye i ye jɔn ye kidabu ko an bɛ ɲɔgɔn kanu cogo min na wa an jigi bɛ ala kan cogo min na an bɛ jija cogo min na an bɛ timinanja cogo min na an bɛ waati gɛlɛnw ni tuma gɛlɛnw tɛmɛ cogo min na ko ni danabaliw ye an ɲininka an ka kan ka jabili jɛlen di e ma deli ka ɲininka dɔw ma deli ka i ɲininka muso dɔ y'a fɔ ten a ko heyi ko a terimuso ma o tun ye danaba dɔ de ko ka sabali ka cɛminɛ fura di a ma dɛ cɛminɛ fura b'aw bolo wa a tɛ aw bolo wa muso cɛminɛ fura tɛ aw bolo bibuli ko i ka kolo i cɛ ye o tɛ a dɔ ye wa ka i cɛ bonya o tɛ a dɔ ye wa ka i majigi i cɛ ye o tɛ a dɔ ye wa ani fana k'a fɔ ko i ka sɔn i cɛ ye fɛn bɛɛ la ko o tɛ a dɔ ye wa a fura bɛɛ filɛ nin ye a yɛrɛ man gɛlɛn yɛrɛ waribɔ t'a la sɔngɔbɔ t'a la foyi t'a la nka an caman b'an yɛrɛ faga fu k'a sɔrɔ ɲɛ tɛ sɔrɔ la danaya ko ni i jogo man ɲi don o bɛ laban cogo di yesu ye mun fɔ a ko ni a y'a fɔ ko jiri ka ɲi a fɔ den ka ɲi ni a y'a fɔ ko jiri man ɲi a den fana man ɲi pati ja jiri jugu bɛ den jugu kɛ jiri ɲuman fana bɛ den ɲuman kɛ
o kɔrɔ jogo ɲuman tigi bɛ jogo ɲuman jira kɛnɛ kan, jogo jugu tigi fana bɛ jogo jugu jira kɛnɛ kan. Danaba o min ye danaya sɛbɛ ye a bɛ danaya sɛbɛ jira kɛnɛ kan. Danaba filangafɔyaman fana bɛ a bɛ danaya filangafɔyaman jira kɛnɛ kan. O de kosɔn u b'i ɲininka ko yala e fana ye danaba dɔ ye wa, ko e ye chrétien dɔ ye wa, e fana ye chrétien dɔ ye wa. Don dɔ o ye ne ɲininka ko aw ka ala denkɛ ko yɛrɛ ye cogo di dɛ, ne t'a fɛ ka kuma. Jama cɛ la ki ko aw ka ala denkɛ ko ye cogo di, ne t'a fɛ ka kuma. E bɛ miiri ko i dogolen don ko e tɛ, an bɛɛ ɲɛda filɛ, i ɲɛda ni tɔw ta tɛ kelen ye, k'a jira ko i ye chrétien de ye. E bɛ miiri ko aw bɛ dogo de wa, an tɛ kuma de. Hali ni aw bɛ jama 100 cɛ la, e bɛ se ka chrétien woloma ka bɔ bɛɛ kelen ɲɛda la ko a bɛ dɔn. K'a sɔrɔ ne bɛ ne yɛrɛ kɛ danabali o cɛ la ka dogo ye, o tigi bɛ i dɔn i ɲɛda la ko i ye danaba ye. Wajibi tɛ sisan ne ka kuma an ka ala denkɛ ko la wala a yɛrɛ ka ala denkɛ ko la, o tɛ a dɔ ye. Wa an ka kan ka ɲininka, wa an ka kan ka Yesu sariya bɔ ko Yesu ye kisiba ye, Yesu ye jurumu yafaba ye. Min dara Yesu la o na kisi, min dara Yesu la o na ala ye, min dara Yesu la a na arijɛnɛ sɔrɔ, min dara Yesu la ko a tɛna ala ka kiiri ye. Kitabu ye mun fɔ? A ko ala ye diɲɛ kanu hali fo a ye a denkɛ kelen bɛ di walisa mɔgɔ o mɔgɔ dara a la o kana halaki nka o ka ɲɛnamaya banbali sɔrɔ. Ala ma denkɛ ci kana diɲɛ la ka kiiri tigɛ diɲɛ kan, a y'a ci walisa diɲɛ ka kisi a barika la. Wa Yesu ye o de fɔ. A ye taa diɲɛ fan bɛɛ la ka ne sariya bɔ, min dara ne la o na kisi. Wa ko aw ka o kala o ka tugu ne ka kalan bɛɛ la, ne bɛ to aw kɛrɛfɛ don o don fo ni diɲɛ ka ban. Aw na sɛbɛya sɔrɔ ni ne senu jiginna ka na aw kan, aw na kɛ ne seraw ye. Danaya sariya ko i jogo bɛ di, kori jogo kolon tɛ i la, mɔgɔw bɛ min lagosi, tilenbaliya tɛ i la, mɔgɔw bɛ ɲugu i la ko minnu na. Danaya sugu jumɛn bɛ i fɛ? E bɛ Yesu kanu sɛbɛ la wa? I ye danaba sɛbɛ ye tiɲɛ na wa? Kitabu ye mun fɔ? An ka yɔrɔ dɔ sɔrɔ ani ka kalan. Bibulu kɔni a bɛ an bilasira. Pierre fɔlɔ sura 3 verset 15 17. Sura 3 fɔlɔ sura 3 15 17. Nka aw ka Kirisa ka kɛ aw matigi ye aw dusukun na. Mɔgɔ o mɔgɔ bɛ aw ɲininka aw ka jigi sababu la, aw labɛnnen ka sɔrɔ tuma bɛɛ ka o jaabi. Nka o ka kɛ ni yɛrɛmajigɛlɛya ni bonya ye. Dusukun ɲuman ka to aw fɛ walisa ni aw bɛ o bɛ aw tɔgɔ jugu hakɛ don, o bɛ aw tɔgɔ tiɲɛ tuma min na ko aw ye kojugukɛla ye, aw taama cogo ɲuman Kirisa la, o ka to ani ka o ka aw tɔgɔ tiɲɛbaw malo. Ala ka bonya da a ka kuma kan. Kitabu ko, Bibulu kɔni, Pierre ye nin fɔ, a ko matigi o min ye Yesu ye, matigi o min ye an kisiba ye, matigi o min ye ala ye, matigi o min ye Yabe ye, matigi o min ye Yesu a ye ko a ka kɛ matigiya la i dusukun na. O kɔrɔ fɛn wɛrɛ kana kɛ kuntigiya la i kɔnɔ, i dusukun na, i ni la, i ka ɲɛnamaya la, i taamacogo la, i ka kumacogo la, i ka taabolo la, i ka fɛn si ani fɛn si la ni Yesu tɛ. Kitabu ye mun fɔ? Aw bɛ fɛn o fɛn kɛ ko aw ka o kɛ Ala bonyali ani Kirisa tanuli kama de ye. Wa ni fɛn o fɛn kɛra Ala dɔgɔyali ani Kirisa dɔgɔyali kama ka ban, i ye danaya sira bila. Kitabu ye mun fɔ? A ko Yesu Kirisa ka kuntigiya kɛ an ka ɲɛnamaya kɔnɔ. Yala an ye danaya fɔlen min kɛ, an tubi don, an ye danaya fɔlen min kɛ, an ka danaya kɛ don ko Yesu ka kɛ ne matigi ni ne kisiba ye, ne bɛ tugu Yesu kɔ fo ne si tile bɛɛ. I kɛra kantigi ye o la wa wala ayi? Bi sɔgɔma in na i ye jɔn de? Aw ka Kirisa ka kɛ
matigi ya an dusukun na Paul ko sani e bena Yesu seriya bɔ sani e ka Yesu kuma wajuli kɛ wala ka kibaru duman fɔ wala ka kisili ko fɔ wala ka jurumu yafa ko fɔ e yɛrɛ ka sɔn Yesu ka matigiya ma i yɛrɛ ka sɔn Yesu ka alaya ma i yɛrɛ ka sɔn Yesu ka Yesuya ma i dusukun na fɔlɔ n'i y'a ye e bɛ seriya bɔ ko minnu na o b'a sɔrɔ e yɛrɛ b'a dɔn wa i sɔnnen bɛ danaba caman bɛ yen olu yɛrɛ bɛ seriya bɔ k'a sɔrɔ olu yɛrɛ sɔnnen tɛ ne delila ka an ye kibaru duman fɔla jɛkulu dɔ la an taara ɲɔgɔn sɔrɔ yen kibaru duman fɔla yɛrɛ ma tuubi an ye kuma ta bibulu dɔnbaw don dɛ wa an ka kamalen ninnu de don olu fɛ karamɔgɔ yɛrɛ tɛ foyi kalama an yɛrɛ ma kalan an nana ɲɔgɔn sɔrɔ yen ne ko ale tɛ taa mɔgɔ si fɛ k'a fɔ ko ale bɛ tuubi Yesu ko la ne ko a ka misali di bibulu la mɔgɔ bɛ yen min ma tuubi ani min ma sɔn k'a fɔ Yesu ye matigi ni kisiba ye wala a ma Yesu tɔgɔ wele wala a ma fɔ Yesu ye Ala denkɛ ye ko ka dɔ di a ko Paul ma taa tuubi mɔgɔ si fɛ n ko e y'a kalan kosɛbɛ wa k'a daminɛ sura 9 la fo ka se sura 10 ma e ye o kalan kosɛbɛ wa a fɔra ko don min na a ye su 3 tile 3 kɛ Ananiyasi fɛ yen tuma min na Ananiyasi y'a fɔ ko wuli ka dumuni kɛ ka Ala tɔgɔ wele ka i ka jurumu bɔ i yɛrɛ la ani ka baptiser k'a fa ni senu la nka a y'a kɛ jɔnni fɛ ko Ananiyasi fɛ ko ale yɛrɛ tun ma o faamu kosɛbɛ yɛrɛ ɔ Pierre t'a dun n ko jɛgɛ minɛ yɔrɔ la Pierre y'a fɔ ko Yesu i ma bɔ ne la k'a tuguni ko ne ye jurumutɔ de ye e m'a ye mɔgɔw tuubi cogo filɛ mɔgɔ caman bɛ yen an cɛ ma an bangera danayaso kɔnɔ an kɔni bɛ danayaso kɔnɔ an bɛ ten n'i ma Yesu tɔgɔ wele ka jurumu ko ka bɔ i yɛrɛ la ni i sara an bɛ taa i don dingɛ kɔnɔ yen ka wajuli dumani dɔ kɛ ka i ladon arijɛnɛ la bɔnsan e tɛ don yen mɔgɔ o mɔgɔ ma Yesu tɔgɔ wele e tɛna don arijɛnɛ la bada bi sɔgɔma in na i ka danaya cogo bɛ di Paul bɛ a ka danaya ko fɔ ni min kɛra jurumukɛla bɛɛ la belebeleba Ala makarida ne la ka ne wele ani ka don a ka masaya ni a ka baara la o de la ne tɛ sɛgɛn ani ka Ala bato Paul ye diɲɛ bɛɛ yala Yesu sariya bɔli kosɔn ka diɲɛ bɛɛ yala ani ka danaya sariya bɔli la ka diɲɛ bɛɛ yala ani ka Yesu tɔgɔ weleli la nka bi an dun an bɛ mun kɛ an ye waati min kɛ o du kɔnɔ yala mɔgɔw ma bɔ an jan na an yɛrɛ ye min ye wa ko de dɔw ma don so kɔnɔ ka a ka batoli kɛ maloya ni siranya ni yɛrɛ yɛrɛ kosɔn an maloyara an maloyara ne b'a dɔn gatigi caman ye gɛlɛya sɔrɔ dɛ a ma kɛ ten hɛrɛ tun bɛ waati min na an bɛna ka batoli kɛ ten an ka taa so an yɛrɛ tɛ bibulu kalan dɔw yɛrɛ ka kalo 12 bibulu bɛɛ a bilalen bɛ yen ni dimansi nali ko mana bɔ a la a bɛɛ banna o tɛ danaya seriya bɛ daminɛ i ka so kɔnɔ kitabu ye mun fɔ a ko k'a daminɛ Jerusalem de ye i jogo ka ɲi wa ni i jogo ma ɲi i ye gɛlɛya fɛn o fɛn sɔrɔ la i ye degun fɛn o fɛn sɔrɔ la i ye tɔɔrɔ fɛn o fɛn sɔrɔ la wa i y'a sɔrɔ k'a tuguni ko i jogo juguya de kosɔn i y'a sɔrɔ Pierre ye mun fɔ ko ni i bɔgɔra i ka jogo juguya kosɔn ko tanuli jumɛn bɛ i fɛ wala Ala bɛ baraji jumɛn d'i ma baraji bɛ yen de baraji bɛ yen ne ka taa jɔ kare la ka mɔgɔw neni o i bugara fo k'a talon ko o ye kerecɛnya ye tiɲɛ de don wa
ne de la ka dɔ fɔ ten muso dɔw ma taa mɔgɔw ka mangoro kari k'u to o minɛli la fɛngɛ a bolila k'a tunu mɔgɔw y'a minɛ k'a gosi kosɛbɛ a jogilenba nana jɔ egilisi la ko ale bɛ barika da ala ye k'a tuguni k'i daabu ko ni i bugara i ka kɛta kosɔn ko o ye baraji ye i bugara i ka suɲɛli kosɔn o fana ye baraji dɔ ye wa jumɛn baraji dɔ de don wa ani i ka jugujuguya kosɔn i ka kɛwali tiɲɛna i ka jugujuguya kosɔn i ka dabali tiɲɛna i ka jugujuguya kosɔn ni gɛlɛya ni tɔɔrɔ ni degun nana du kɔnɔ ala nɔ tɛ wa setani nɔ tɛ e yɛrɛ ye setani de ye dɔ wɛrɛ tɛ i ka dalamangoya i ka kuma jugu i ka furugu i ka kɛta y'a to ko a bɛɛ tiɲɛna o de kosɔn bi sɔgɔma in na ne ko anw ye jɔn ye ne ko i ye jɔn ye bi sɔgɔma in na kitabu ye mun fɔ a ko ni i ɲinigara i ka kɛta la ko i ka o tigi jaabi ni yɛrɛmadigɛrɛya ye ka jaabi ni bonya ye ka jaabi ka kɛɲɛ ni ala ka kuma ani ala yɛrɛ ka kɛta de ye o kɔrɔ kibaru duman juru bɛ an na bi sɔgɔma in na kibaru duman juru bɛ i la wa danabaliw ka juru bɛ i la o ni juru bɛ i la o ka halakili juru bɛ i la o ka jahanama doli juru bɛ i la o ka kiiriko juru bɛ i la wa o joli juru bɛ i la Yesu Paul ye o de fɔ ko mɔgɔ kalannen ni mɔgɔ kalanbali juru bɛ ne la de wajibi don fo ne ka o juru sara de ye jɔnni juru bɛ i la i terimuso juru tɛ i la wa ekɔliden ninnu a de la ka Yesu ko fɔ ni aw ka leçon ko bɔra a la fɛngɛ aw bɛ dɔ fɔ de sugutalaw dun bi taa kɔni ne t'a ye 100 ye koyi e t'a ye 100 ye wa dɔw t'a ye 50 de ye nasɔngɔ k'o de bɛ fɔ ye ɛrɛ sida somɔgɔw bɛ di i fari fagara koyi o ye cɛw tɛ yan ne t'a ye 100 ye dɔw wɛrɛ t'a ye 50 ye dɔw t'a ye 40 ye dɔw wɛrɛ an kɔni bɛ taara ten sa cɛw kɔni o ka kolon baro bɛɛ filɛ nin ye o de ye danaya ye ni o tigi y'a daminɛ i muɲu ko i bɛ ten ala ko bɛ ten est-ce que an b'o fɔ an yɛrɛ bɛ kɔgɔ don a la ka tila ka bɔ a la ka sukɔrɔ don a la ka bɔ a la ka duloki don a la ka banfula don a la fo ka kulusini tora a la fo kuma bɛ yɛlɛma ka kɛ ɲɛjugu kan de bi dun o de ye sariya ye wa Yesu jogo sariya ye o ye wa cɛw dun ni an mana sigi an ka dɔrɔmɛ 10 te kunna ka ban an tilara o ye diɲɛ bɛɛ dan ye o ye wa hɛrɛ bɛɛ dan ye o de n'i b'a fɛ ka kuma o kuma mɛn ye i bɛ taa sɔrɔ yen o fana ye sariya ye wa anw den bɛ mun de sɔrɔ an na Paul y'a fɔ Timote ma a ko danaya min bɛ i la a sɔrɔla i ba la o dama tɛ a sɔrɔla i mɔmuso la Louis o kɔ a sera i ma danaya min bɛ yɛlɛma ka se i den ma ni danaya tɛ i bolo danaya tɛ den fana tɛ danaya sɔrɔ i fɛ Paul t'a sɔrɔla ten wa danaba caman ka denw bɛ danaya sɔrɔ o ka baara kɛ cogo o ka sariya bɔ cogo o ka ala ka minɛ cogo o ka ala sago ni ala tɔgɔ bonya cogo b'a to o bɛ danaya sɔrɔ o cogo de la bi sɔgɔma in na yamariya bɛ danabaw bolo danabaw bolo ka an ɲininka yamariya bɛ danabaw bolo ka an ɲininka an ka danaya ko la an ka kisili kɛ cogo la wala an kisira cogo min na an ye jurumu yafa sɔrɔ cogo min na an ye kɛnɛyali sɔrɔ cogo min na an ye hɛrɛ sɔrɔ cogo min na an ye duba sɔrɔ cogo min na ko i labɛnnen k'a to danabali fɛn o fɛn ye i ɲininka wajibi don i ka a jaabi wa a ka jaabi ni nisɔndiya ani ɲagali ani bonya kɔnɔ ala ye o de ɲini an fɛ o k'a kɛ an ye Yesu tɔgɔ la amiina